سندھ میں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، بیڈ گورننس، انتظامی غفلت کا الزام۔ ایم کیو ایم کھل کر پیپلز پارٹی کے خلاف میدان میں آ گئی، سڑکوں پر نکلنے کا اعلان۔ مصطفیٰ کمال نے کہا 18 سال میں سندھ حکومت کو 22,000 ارب روپے مل چکے، کراچی کو صرف 680 ارب روپے ملے ہیں۔ لاہور کراچی سے 50 سال آگے چلا گیا۔ آئی ایم ایف نہیں، صرف کراچی ہی پاکستان کو معاشی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ اب خاموش نہیں رہیں گے، دمادم مست قلندر ہوگا۔ یہ وہ ایم کیو ایم نہیں جو رات کو تقریر کر کے سو جائے گی۔ ملک میں انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہو چکا۔ آپ 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے تو وفاق نے دیے آپ کو، اور اس کا آپ نے 3% بھی کراچی کو نہیں دیا۔ 2,000 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اس 18 سالوں میں، جو کہ کراچی کو ملنے چاہیے تھے۔ اسی ملک کے دوسرے شہر ایئر ایمبولنس چلانے کی بات کر رہے ہیں، میٹرو چلا رہے ہیں، ٹرینیں چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سائیکل پہ ایمبولنس چلائی جا رہی ہے۔ یہ تقاریر سے، غصہ کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے آئینی ترمیم پیش کر دی جس کو بلڈوز کرتے تھے۔ جب تک اس حکومت کو پیپلز پارٹی کے نمبروں کی ضرورت ہے اور اس کے عوض وہ ہماری نسل کشی کرتی رہے، کراچی سے لے کر کشمیر تک، اس خاموشی کو کمزوری نہ سمجھیں۔ یہ جیتے جاگتے زندہ انسانوں کا شہر ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم ملک میں کے آئین کے مطابق دیے جانے والے سارے طریقہ کار اپنائیں گے۔ مشرق وسطی میں جنگ پھیل گئی، یمن کے الحدیدہ بندرگاہ پر فضائی حملے، الحدیدہ اور بحیرہ احمر میں کمران جزیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی اتحاد کے الحدیدہ ایئرپورٹ پر حملے کی تردید، حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان نے کہا تجارتی جہاز کے لیے خطرہ بننے والے اہداف تباہ کیے، واضح کیا قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ اگر حوثیوں نے اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھیں تو انہیں بلا رعایت جواب دیا جائے گا۔ بحیرہ احمر میں سعودی بحری جہاز پر بھی حملہ، حکام کے مطابق جہاز کو معمولی نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا۔ اور امریکی صدر کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران ابھی تک ڈیل کے لیے تیار نہیں، لیکن خیال ہے کہ ایران بات چیت میں اب سنجیدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں گے ایران کے ساتھ بات چیت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی میں صورتحال بدل چکی ہے، ایران کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، ایران اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل سے متعلق سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ اس وقت تک کوئی ڈیل نہیں ہوگی جب تک وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنتا۔ There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys, but they do want to make a deal. There's two ways. I mean, it's you can just keep doing exactly what we're doing and take them apart piece by piece. We could do it in a more rapid fashion, which we might do. Saudi Arabia knew that if they didn't join the Abraham Accords, the deal's done. I'm not going to do the deal. In order for that deal to go through, they had to sign into the Abraham Accords. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C. or any of our cities or Israel or, frankly, the Middle East destroyed with a nuclear weapon. دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف ایف بی آر کی کارکردگی پر برس پڑے، کرپشن کی کہانی بے نقاب کر دی۔ کہتے ہیں ایف بی آر میں ملی بھگت سے بڑی کرپشن ہو رہی ہے، شفاف گورننس سے ہی کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے۔ سالانہ کھربوں روپے خزانے میں آنے کے بجائے جیبوں میں چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے پاکستان میں مسائل بڑھتے ہیں اور ہمیں قرض ادا کرنے کے لیے مزید قرض لینے پڑتے ہیں۔ وہ بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے میسو کرپشن ہے وہاں پہ۔ وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے نہیں آتے، اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ جیبوں میں جاتے ہیں، اور پاکستان میں غربت جو ہے بڑھتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، مشکلات بڑھتی ہیں، اور اسی لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ویشیس سرکل ہے، اس کے خاتمے کے لیے صرف اور صرف ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس کا ماڈل جو ہے، وہی ماڈل جو ہے اس کا حل ہے۔
आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, भारत की आबी जारहियत का सिलसिला जारी है। सलाल डैम के बाद अब बाखड़ा डैम से भी पानी छोड़ दिया गया है। सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पहले हमने देखा कि भारत की जानिब से जो आबी जारियत की गई उसमें सलाल डैम के स्पिलवेज खोले गए थे, जिसकी वजह से दरियाए चनाब में तुगयानी आई। और इस वक्त जो करंट सिचुएशन के मुताबिक भारत अब अपनी जो भाखड़ा डैम है उसके भी स्पिलवेज जो है वो खोलने जा रहा है, जिसकी वजह से जो दरियाए सतलुज है वो शदीद मुतासर हो सकता है, जिसमें कसूल का इलाका आ जाता है, बहावल नगर आ जाता है, रहीम यार खान आ जाता है। और आपको ये भी बताते चलें कि भाखड़ा डैम भारत के इलाके हिमाचल प्रदेश में है, जो कि पाकिस्तानी रूट गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की और इस्लाम को मुतासर करता है। पानी पाकिस्तान में 5 से 10 घंटों में पहुंचेगा और पाकिस्तान का ज़राई रकबा शदीद मुतासर होने के चांसेस हैं। जी सामिया, इस सिलसिले में आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पंजाब में मॉनसून का तगड़ा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बरसात। लाहौर, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, जड़ावाला, सरगोदा और साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अफसोसनाक खबर आपको दे, लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में रेलवे आबादी में क्वार्टर की छत गिरने से मियां बीवी और बेटी जाम बहक हो गए। हादसे में एक लड़की जख्मी भी हुई है। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाकर लाशें निकाल ली हैं। बात करेंगे, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, तफसील बताइए इसकी। जी, ये गढ़ी शाहू के इलाके में रेलवे क्वार्टर्स हैं, जहां पर छत गिरने का वाकया पेश आया और मलबे तले दबकर घर का सरबराह, उसकी अहलिया और एक 11 साल की बेटी जो है वो जाँ बहक हो गई, जबकि एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है वो इस वाकये में जख्मी हुई और उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये क्वार्टर है जिसकी छत जो है वो TR गार्डर की बनी हुई थी और गुज़िश्ता रात से जारी बारिश का बोझ ये छत बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये चूँकि रेलवे की आबादी है, रेलवे के क्वार्टर्स हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो रिहाइशें हैं वो TR गार्डर्स की बनी हुई हैं। मुकामी जो रिहायशी उनका ये कहना है कि TR गार्डर्स की छत को तब्दील करने या उनकी मरम्मत के लिए बारहा रेलवे हुकाम से इजाज़त तलब की गई है, लेकिन ना तो इजाज़त दी गई है और ना ही रेलवे की जानिब से खुद इन छतों की मरम्मत के लिए कोई इकदामात किए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े में जो मियाँ बीवी और बच्ची जाँ बहक हुए हैं उनकी मैयतें ज़रूरी कार्रवाई के बाद उनके अजीज़ रिश्तेदारों के हवाले कर दी जाएंगी। घर का सरबराह मुबीन जो कि जाँ बहक हुआ है वो माजूर था। कुछ अर्सा पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो व्हील चेयर पर था और इनके वालिद जो हैं वो चूँकि रेलवे के साबका मुलाजिम हैं, उनकी पेंशन पर इनके घर का चूल्हा जलता था। और जो इनके अजीज़ रिश्तेदार हैं उनका ये कहना है कि जो बच्ची अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, अब उसके सर पर ना वालिद है ना वालदा है। अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो उसकी परवरिश के ज़िम्मेदार होंगे और पुलिस का ये कहना है कि उस बच्ची की हालत अभी खतरे से बाहर है। जी ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। मजंग चौक पर शहरियों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा समा अरशद अली से। अरशद, अभी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर में बारिश के बाद अब नशीबी इलाकों और सड़कों पर बारिश का पानी जो है वो जमा हो चुका है। मैं इस वक्त जो है वो मजंग के इलाके में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आसिफ शकील अगर आपको दिखाए तो मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश का पानी जमा है और ये मेन फिरोजपुर रोड है और मजंग चौक है। यहाँ पर इस पानी के अंदर से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो है वो होकर गुजर रही हैं। अभी तक जो है वो पानी जमा है और बारिश रुके हुए भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लेकिन पानी ताहाल यहाँ से सड़क के ऊपर से नहीं निकाला जा सका। शहरियों को इस जो सड़क के ऊपर पानी जमा हो चुका है उस पानी में शदीद मुश्किलात का सामना है और उस पानी के अंदर से होकर गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ आज महकमा मौसमियात की जानब से ये कहा गया है कि दिन भर वक्फे के साथ बारिश की जो है वो पेशनगोई की गई है और आज बारिश का जो ये स्पेल जारी था उसका आखिरी रोज़ है। जी, लाहौर में बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहें ज़ेरे आब आ गई हैं। हाली रोड पर पानी जमा होने से राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, इसकी तफसीलात जानते हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मानसून की मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश इस वक्त लक्ष्मी चौक पर 88.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। अभी मैं हाली रोड पर मौजूद हूँ और सुबह होने वाली जो मूसलाधार बारिश है उसके बाद आप देख सकते हैं
ہیں کہ شہر کی مختلف شاہراہیں جو ہیں وہ زیر آب ہیں. یہ حالی روڈ کے مناظر ہیں جو کہ حفیظ سینٹر سے ٹورڈ گلبرگ مین بولیوارڈ MM عالم جو ہے وہ جاتی ہے. یہ روڈ کے دونوں اطراف میں جو ہے وہ پانی موجود ہے اور یہاں سے جو گزرنے والے لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی بائکس جو ہیں وہ بھی جو پانی ہے اس کی وجہ سے خراب دکھائی دیتی ہیں. جو پیدل گزرنے والے ہیں خصوصاً ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج دن بھر جو بارشیں ہیں وہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. جی